नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रह्लाद जनको भीष्म बलिर्भया सखी वयं हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनबुदः श्री गोवर्धन कल्पपादबदले कालिंदी वन्यगुदः घोषन्ताविद सर्वद व्रजपुरे खेदेर्महावीरलो वंदे रोप जनादनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल गो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पाद भवेद् मोहो सोग्रीवा जष्टिदानेन सन्तसन्तवलम्बनम्। बोलो सवार सदगौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा जमुना मैया की जय। तुलसी महारानी की जय। वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी पाद की, श्रील परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद राधा रमण देव की, श्रीपाद बाबा जी महाराज की, श्रीमद राधा चरणदास जी महाराज की, श्री श्रीमद निताई पद्दास जी महाराज की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है श्री वृषभान की दुलारी। और साथ सज रही है श्री वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। रखा है किसी अदा से तेरा सा मुकुट से पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही, करुणा भरी निगाहों से, करुणा बरस रही है
गासे, मोल बिक गए जब से कभी निहारी, मोल बिक रहे हैं जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही अच्छे लगते, सबको ही प्यार लगते, सबको ही अच्छे लगते। इन दोनों प्रेम सदके, इन दोनों प्रेम वाले, दोनों प्रेम सदके, इन दोनों प्रेम बारी। में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्याभूषणों से जिसने तुझे सजाया, आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे में सजके, उन हाथों पे में बारी, उन हाथों में सजके, उन हाथों पे मैं बारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी,
बिहारी श्री वृंदावन बिहारी। बोल भागवत महापुराण की सवार सदगौरांग महाप्रभु की श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे निदाई गौर हरि वो। परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणगत वत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय श्री राधा दामोदर लाल श्री राधा गोविंद देवेर महत कृपा करुणाय এই নিয়ম সেবা মাসে বৃন্দাবন ধামে বিরাজমান হয় परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्रीपाद रामदास बाबाजी महाराजेर श्री चरणाश्रित श्री श्रीमद अष्टोत्तर शत श्रीमद निताई पददास बाबाजी महाराजेर जन्म शतवर्ष पूर्ति महोत्सव उपलक्षे आयोजित ये भागवती कथा श्रवणेर सौभाग्य আমরা প্রাপ্তি করছি ভগবানের একটি বিশেষ করুণা বিনু সৎসঙ্গ বিবেকে না হই রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোই। যে বিবেকের দ্বারা आत्म अनात्म पाप पुण्य जार द्वारा हमारा विचार करी से विवेक जे विवेकेर द्वारा जीवेर आत्यंतिक कल्याण है के आमी केन आमाय जारे तापत्र इहा नाही जानी आमी कइछे हिति हूँ। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभुर निकटे ये प्रश्न देखेছিলেন कि आमी এই प्रकार प्रश्न হয় আমাদের কোনোদিন চিন্তা ধারাই আসে না আমি কে। प्रश्नकर्ता के सनातन गोस्वामी पाद वैष्णव कुलभूषण प्रश्न राखছেন কার নিকটে स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित विग्रह के आमी के। ये कोनो साधारण प्रश्न नয়। जीव निजे ही जाने ना आमी के। जेई दिन विवेकेर उदय हबे सेई दिन ही ये प्रश्न जागे आमी के की कर्तव्य और सेई विवेक बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग बिना से विवेकेर उदय है ना। से बेश्या रामचंद्र खानेर प्रेरणाय एसेছে ना ठाकुर हरिदास ताके कोनो उपदेश प्रदान करेছেন ना ताके कोनो मंत्र प्रदान करेছেন। केवल 3 रात्रि সেই हरिदासेर दर्शन मात्र करे
से सत्संगेर एमन महिमा सत्संग किम न करोति पुंसाम ये सत्संग की ना करते पारे सठ सुधरई सत्संग पाई ये साधुगण सानिध्य एसे जे सठ धूर्त व्यक्ति तारो कागा से तो ये हंस करेंगे मिट जाए उनकी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे ये सत्संग बिना ना कारुर विवेक उत्पन्न হয়েছে না হবে स्वयं भगवान उद्धव के बोलें हे उद्धव যত साधन আছেন समस्त साधने नाम নিলেন हे उद्धव कोनो साधन আমাকে तद्रुप बसीभूत करते पारे ना যথা বরুণদে सत्संग যতটা আমি সৎসঙ্গের দ্বারা বশীভূত হয়ে যাই অন্য কোন সাধন ততটা আমাকে বশীভূত করতে পারে না এই সৎসঙ্গ বিনা বিবেকের উদয় হয় না আর সেই সৎসঙ্গ বলছেন রাম কৃপা বিনু সুলভ না সোই संत विशुद्ध मिलई परते ही संत विशुद्ध मिलई परते चितवहि राम कृपा कर देहि चितवहि राम कृपा कर देहि चितवई राम कृपा कर जेहि भगवान कृपा करे जे जीवेर ऊपर दृष्टिपात करें संत विशुद्ध मिलई परते ही सेई भाग्यवान जीव इस साधुगणेर सानिध्य प्राप्ति करार सौभाग्य लाभ करे परीक्षित महाराज निवेदन कर लेन हे गुरुदेव निवृत तर्षैरुपगीयमानात् भवो सदा क्षुत्र मनोभिरामात् जी समस्त मुनिगणेर जारा निर्गंथा ग्रंथि 7 प्रकार अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश अहंता ममता ये सप्त प्रकार अविद्या ग्रंथि के जरा मुक्त সেই নির্গন্থা মুনিগণ যাদের কোনো গ্রন্থি নাই অবিদ্যা গ্রন্থি নাই যারা জীবন মুক্ত মহাত্মা তারা সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন যাদের মনে কোনো তৃষ্ণা নাই নিবৃত তর্ষেই সমস্ত প্রকার ইচ্ছা থেকে যারা মুক্ত হয়ে গেছেন শান্ত হয়ে গেছে কপিল ভগবান বলেছেন না শান্তা এদের চিত্ত কখনো অশান্ত হয় না কোন বিষয়ের তরঙ্গ এদের হৃদয়ে জাগে না উঠে না সেই নিবৃত তর্ষেই যাদের তৃষ্ণা সব প্রকারে শান্ত হয়ে গেছে সেই তৃষ্ণা রহিত মুনিগণ সবকিছু ত্যাগ করেছেন কিন্তু ভগবানের গুণানুবাদ না 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 কথা মাত্রেক জীবনম কথাই তাদের জীবন নিবৃত তর্ষের উপগীয়মানাৎ তারা নিরন্তরে ভগবানের চরিত্র লীলা গান করছে ভব সদা ছোত্র মনোভি রামা ये कृष्ण कथा যাদেরকে ভবরোগ লেগেছে
তাদের ঔষধি এ কৃষ্ণ কথা। আমরা ভবরোগের রোগী, যারা ভবরোগী জীব তাদের জন্য ঔষধি। রাজা পরীক্ষিত বলছে ঔষধি মানে তিত নয়, ছত্র মনোবিরামা, যে শ্রবণেন্দ্রকে চিত্তকে মনকে অভিরামাত অত্যন্ত মধুর এমন যে কৃষ্ণ কথা থেকে হে গুরুদেব কে বিমুখ হবে, আপনি আমাকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করান। सुखदेव गोस्वामी बोलें परीक्षित ये भगवान कथा तीन जन के पवित्र करे दे। वक्ता जे बोले से पवित्र है, प्रश्नकर्ता जे कथा संबंधी प्रश्न करे से वो पवित्र है। और कथा संबंधी जे प्रश्न, ये प्रश्न सवार मने जागे ना। কবিরাজ বলছেন শ্রীমন মহাপ্রভু যখন কাশীপুরে গেলেন তপন মিশ্রের গৃহে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে ভেট সাক্ষাৎকার হলো, সেই সময় বলছেন তার কৃপায় তার প্রশ্ন করতে শক্তি হলো। তার কৃপায়, মহাপ্রভু কৃপায় তার সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন করতে শক্তি হলো। মানে स्वयं भगवान, स्वयं श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी मुखे प्रश्न जगालें, प्रश्न करालें और तिनी समाधान करलें। आबार सेई श्रीमन महाप्रभु जखन दक्षिणे गिয়েছেন और दक्षिणे गिয়ে गोदावरी तटे राय रामानंदेर निकटे निजे प्रश्न करছেন और रामानंद रायर मुखे तार समाधान करছে। राय रामानंद বলেছেন আমি একটি বীণার যন্ত্র, আপনি যেমন ঝংকার দিচ্ছেন তেমন আমি উচ্চারণ করছি। আমার তুমি হলে তুমি আমাকে যেমন নাচাচ্ছ আমি তেমনই নাচছি। আমার মুখ হলো বীণার যন্ত্র, তুমি যেমন ঝনকার দিচ্ছ সেই প্রকার ये মুখ ঝনকার দিচ্ছে বলছে। ये प्रश्नकर्ता भगवत संबंधी जे प्रश्न, ये विवेक बिना ये प्रश्न जागे ना। प्रश्नकर्ता सुखदेव बोलছেন যে প্রশ্ন করে সেও পবিত্র হয়ে যায়, আর যে শ্রবণ করেন শ্রোত্রী সেও পবিত্র হয়। দেবকীর ৬টি বালককে বধ করল কংস। সপ্তম বৈষ্ণবম ধামম जम अनंत प्रचक्षते। सप्तम गर्भे जाके शेष बोला है, जाके अनंत बोला है, সেই শেষ ভগবানের আগমন হলো। सर्वाव शेषाद शेषोयम गर्ग संहिता। যখন সবকিছু শেষ হয়ে যায় ইনিই শেষ থাকেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বললেন নিতাই জগতময়। কেবল পদটাকে পূরণ করার জন্য লিখে দিলেন, নিতাই জগতময় কি করে হলেন? পদটাকে পূরণ করার জন্য লেখেন না, আসলে নিতাই জগতময়। জগতে যা কিছু দেখছে সব নিত্যানন্দ প্রভুর সেই শেষের বিকার, শেষ মহারাজ সেই অনন্ত দেবের হি বিকার।
संकर्षण कारण तोय साई गर्भोदसाई च पयोभिसाई शेष सजसं सकलासनित्या नंदाख्य राम शरणं प्रपद्ये। गोलोके যে বলরাম মহারাজ আর ये বলরাম ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান হলেন প্রকাশ আর বলরাম হলেন বিলাস। ये ভগবান বলরাম আর কেউ নয়, স্বয়ং ভগবানই হি বলরাম রূপে তিনি হি প্রকট হয়েছেন। বলরাম আর কেউ নয়, একই স্বরূপ দোহে ভিন্ন মাত্র কাল। কবিরাজ একই স্বরূপ, যে বলরাম সেই কৃষ্ণ আর যে কৃষ্ণ সেই বলরাম, একই স্বরূপ দোহে ভিন্ন মাত্র কাল। আর সেই বলরাম গোসাই পাঁচটি রূপ ধারণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের, যদ্যপি তিনি ভগবান কিন্তু তিনি নিজেকে ভক্ত অভিমান রাখেন, তিনি সেবক অভিমান রাখেন আর অনন্ত রূপ ধারণ করে তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেছেন। তিনি পাঁচটি রূপ ধারণ করলেন কেবল কৃষ্ণ সেবার জন্য, অন্য কোনো কারণ নয়। প্রথম, তিনি এক স্বরূপে সংকর্ষণ রূপে পরমব্যম বৈকুণ্ঠে বিরাজমান থাকে। সেই সংকর্ষণ ভগবান যখন মহাপ্রলয় হয়ে যায়, কিছুই থাকে না, মহাপ্রলয় পশ্চাৎ তিনি যে জল থাকে, কেবল জল ছাড়া কিছুই থাকে না, তাকে কারণ সাগর বলা হয়। সেই কারণ সাগরে সেই সংকর্ষণ ভগবান তিনি শয়ন করেন সে শয্যা উপরে। কেন শয়ন করেন? সৃষ্টি লীলা করার জন্য। যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনে ইচ্ছা জাগবে কি একহম বহুশ্যাম, আমি এক বহুরূপে পরিণত হব, আমি ব্রহ্মাণ্ড লীলা করব, সেই ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য সেই বলরাম গোসাই এ কারণ সাগরে এক স্বরূপে শয়ন করে থাকেন। ইনাকে কারণাবধি সাই বা শেষ সাই संकर्षण बोला है। ये प्रथम पुरुष महाविष्णु कारणावधिसाय कारण सागर शयन। যখন ভগবান ইচ্ছা হয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য, তিনি সেই কারণ সাগরের বাহিরে মায়া, যে সত্য রজতম তিনটি গুণ যার যে মায়ার, সেই মায়া বিরাজমান থাকেন, মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এ কারণাবধিসায়। তখন একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হয় যাকে মহত্তত্ত্ব বলা হয়। এই মহত্তত্ত্ব থেকে ত্রিবিধ অহংকার উৎপন্ন হয়, আর ত্রিবিধ অহংকার থেকে 16টি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन। मुख्यतः ये 16टी तत्व, ये 16 के केवल 24 बोले। ये बाढ़ाते ये जो मन, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चारटी वस्तु एक है। ये चारटी वस्तु ही एक। যখন সংকল্প বা বিকল্প করে তখন তাকে মন বলা হয়, যখন স্থির করে তাকে বুদ্ধি বলা হয়, যখন অহংকার করে আমি অমুক আমি ইয়ে করেছি তখন তাকে অহংকার বলা হয়। আর যে চিত্তের মধ্যে অনাদিকালের বাসনা সব কিছু গচ্ছিত থাকে তাকে চিত্ত বলা হয়, মেমোরি কার্ড।
মুখ্যত এই 16টি তত্ত্ব মিলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন। এক ব্রহ্মাণ্ড নয়, মহাপ্রভু বললেন সনাতন গোস্বামীকে, এক উড়ুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে, কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে। উড়ুম্বর ডুমরু, ডুমুর ফল হয়, দেখবেন সে ডুমুর বৃক্ষে তার উপরে কত ফল কেউ গুণে শেষ করতে পারিবে না। সেই প্রকার সে কারণ সাগরে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সেই কারণাবধিসায়ী মহাপুরুষ মহাবিষ্ণু প্রথম পুরুষ এক এক স্বরূপে প্রবেশ করে। ইনাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়। ইনার নাভি কমল থেকে একটি কমল প্রকট হয়, সেই কমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। আর ব্রহ্মা সেই কমল নালের মধ্যে, কমলের যে ডাঁটা, সেই ডাঁটার মধ্যে 14 ভুবন সৃজন করে, সৃষ্টি রচনা করে। 14 ভুবনের মধ্যে এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীর 7টি দ্বীপ, 7টি সমুদ্র বিরাজমান। যে ক্ষীর সাগর আছেন, সেই ক্ষীর সাগরে সেই গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু এক স্বরূপে এই ক্ষীর সাগরে শয়ন করেন। ইনাকে ক্ষীরাবধিসায়ী বলা হয়। তৃতীয় পুরুষ বলা হয়, গুণাবতার বলা হয়, যুগাবতার বলা হয়। আর সেই বিষ্ণু শেষ রূপে ধরয়ে ধরণী। আর সেই বিষ্ণু ভগবান এক স্বরূপে, শেষ স্বরূপে এই ধরণীকে, পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। আর এই শেষ ভগবান, এই অনন্ত ভগবান অনন্ত রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন। দেখুন বৃন্দাবন ঠাকুর যে বললেন কি নিতাই জগতময়, যখন কারণ সাগরে, যখন মহাপ্রলয়ে সবকিছু বিলীন হয়ে গেল, কিছুই ছিল না, তখন এই বৃক্ষ লতা নদী পর্বত এ কোথা থেকে আসছিল? সবকিছু হি ये कारण, से कारणाब्दशाही महाविष्णुर ही विकार। जगत चोजा जगत साजा। सुखदेव বলেছেন এই দশম স্কন্ধে, জগৎ রূপে কে? তিনি। জগৎকার তার, তিনি হি কার্য, তিনি হি কারণ, তিনি হি নিমিত্ত, তিনি হি উপাদান। তথাপি তিনি কার্য কারণ থেকে, উপাদান থেকে, নিমিত্ত থেকে সর্বদা পৃথক। গজেন্দ্র মুখ্য স্তুতিতে আমরা শ্রবণ করেছিলাম, তিনি সমস্ত কারণের কারণ হওয়ার পরেও তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সর্বদা পৃথক। এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বললেন নিতাই জগৎময়। এই জগতে যা কিছু দেখছে সব নিত্যানন্দ তত্ত্ব ছাড়া কিছুই নয়।